थैंक यू हेले एही गीत जेतले मु ए ग्रुप आसिली जे आगे पीछे आकांक्षा नहीं anywhere I could see आकांक्षा मोहम्मद रे नहीं वांगे रोवर सरीगला प्रिय भाई भणी माने किंतु ताकर आत्मा her spirit is all around कारण ईश्वर कहंती साम संगीत 116:15 अध्याय Psalm 116:15 Precious is the sight of the Lord in the death of a holy godly child ईश्वर सदा सर्वदा खुशी मना जेतबेले गॉडली चाइल्ड रो मरण होई जाए डेथ आसे तेणु प्रिय बापा माँ भाई भणी माने आम मान को ईश्वर तांको सादृश्य रे सृष्टि कले जाहारी फल कि आमे समस्ते we become like a godly child तेणु सेही ऐश्वरिक गुण रे परिपूर्ण हेबा पाई in his own image and likeness he created you and me किंतु जेतबेले एही पृथ्वी रे धरा पृष्ठ रे आम माने बंचो छु प्रिय भाई भणी माने आम शैतान बन जाते तेणु करी godliness holiness sanctity is become dark forces in our growth तेणु मोर प्रिय बापा माँ भाई भणी God delights ईश्वर खुशी मनाती जेतबेले पवित्र व्यक्ति पवित्र झियो पवित्र पुओ पवित्र पिता मातांकर मृत्यु होता है तेणु आज एही सुंदर अवसर रे आमे ध्यान करूछु पठन मध्य अध्ययन करू प्रिय बापा माँ भाई भणी माने जे केमिति आमे माने गॉडली चाइल्ड हेबा तांकर इमेज एंड लाइकनेस आमांकर जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे चरितार्थ हेबा को और एल्स आमे earthly child एही जगतर ढांचा रे जगतर रूप रे जगतर गुण रे जगतर नीति रे हमर जीवन शैतान होई जाई लागोछि तेणु प्रिय बापा माँ भाई भणी माने हमर हितोपदेश प्रभु कहा जाए that the wicked is thrust down by his wrong doing but the righteous has a refuge when he dies ए शैतान लोक अपवित्र लोक एवं निष्ठुर व्यक्ति प्रिय भाई भणी माने शान को ईश्वर तुच्छ करिथा किंतु जेतेबेले धार्मिक व्यक्ति नीतिनिष्ठ व्यक्ति मृत्यु वरण करे ईश्वरंकर आदर रे से ईश्वर तांको तोड़ी नेथा तेणु आमे सुनिबा हमर साधु पावल आमान को कहंती प्रिय भाई भणी माने द्वितीय तिमोथी तार 4 अध्याय 7 पद आपण सुनिबे जे मो संबंध रे कहिबा को गले मोर जीवन अर्घ्य परि सदृश्य ढाली दिया जीव मोर विदाय समय उपस्थित हेलानी मु तो संग्राम लड़ीची मु दौड़ शेष करियछि मु विश्वास रखियछि तेबे मोर प्रिय बापा माँ भाई भणी माने केते जण आम मान को मध्य रे वी आर रेडी टू डाई टुडे आई थिंक नन ऑफ अस कारण आमांकर विश्वास केवल पाटी रे उद्रेक होउछि आत्मा रे ताहा संचारित हो नाही समस्त बुद्धि करिया पई किलिंग करिया पई डिस्ट्रॉय करिया पई आई हैव कम सो दैट यू मे हैव फुलनेस ऑफ लाइफ जीवन परिपूर्ण जीवन पाई परिबा तेणु मोर प्रिय बापा माँ भाई भणी माने आमे मध्ये सुनिबा जिसा तार 57 अध्याय 1 पद रे कहा जाय जेतेबेले पवित्र व्यक्ति राइचियस मैन मरण मृत्युवरण करे व्हेन द राइचियस मैन डाइज इट डजंट हर्ट मेनी अनिमान का आघात करियो नाही कारण समस्त जानती से जदी मरे स्वर्ग को जीव से जदी मरि गले स्वर्ग को जीव and when devout men are taken away while no one understand पवित्र लोक
धार्मी लोक झियो को हमर आकांक्षा केमिति मला कोन पाए मला देयर इज नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ लिली मैडम बा नाबो सोनेपा सेने पचार समी फादर हम एते सेवा करू एते स्नेह देलु एते टंका पैसा देलु सब किछि देलु किंतु ताको जीवन देई पारिलो ना मुसलमान को कहे God has given you the opportunity सुजोग देले ताको लालन पालन करिया Joseph and Mary God gave them chance to make a godly child मोर प्रिय बापा मां भाई आपण टंका देबे पैसा देबे आइसक्रीम देबे मोबाइल आईफोन जहा किछि देबे किंतु that will not make him or her godly child कोन देवा कोछि प्रभु प्रति भय the fear of the Lord is the beginning of wisdom आउ लिली मैडम पचारो तांके धर्मपति गिरजा को आसुथिले आगे भी आसुथिले किंतु after her death they have been converted I am very sure आ मु मध्य से झियर थिला बेले कारण से झियो कहिला फादर मु आपनको हातरो ही यीशु को ग्रहण करबी हालेलुया 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 जोरे कोंतो आपनको पैसा लूज होबो नै हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड now we will take away your ATM money so praise the Lord louder and glorify तेणु जेतोले से कहिला आगे माने भवानी पाटना रो पड़ासले काशी नगर आसले तेलुगु राज्य और तेलुगु परिस्थिति एवं अति आनंद रहे सह अति खुशी रे सह से यीशु को ग्रहण कला मौजूद पापी वो आया आई एम हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड किंतु से जोर मुक्ति मते शिक्षा देला that I am trying my best to live a holy godly life तेणु मोर प्रिय बापा मां भाई बहन माने आज से आकांक्षा नाम रे हम गैदरिंग करियोछु छोटो गुटे व्रत करियोछु इट इज नॉट टू मेक her glorify her मात्र जो विश्वास से पाइथिला the faith which she lived कष्ट आसु दुख आसु क्लासमेट मान को सहित मध्य खुशी रे आनंद रे जीवन यापन कर काकु गाड़ी गुण जो कहयाटा मु देखि नै कि सुनी को भाषा कदर जो भाषा केबे व्यवहार करे तेणु करी सीखे इना तांकर औरसुर आसिला एक गॉडली चाइल्ड मावा मध्य गॉडली चाइल्ड डेफिनेटली शी विल बी एंजल इन हेवन एवं से हम समस्त को पई मु बेले बेले जेतले अभाव आसे कष्ट आसे नरबा प्रलोभन टेम्पटेशन आसे आई लुक एट her मोर बेडरूम रे तार पिक्चर ओके आई टेल her आकांक्षा look at me and send Jesus to me every day send Jesus to me सबुदिन so that परीक्षा प्रलोभन रे अभाव असुविधा रे मादकता रे मुझे भी पड़ी दियो तेणु से कोटेशन मु कहि मोर प्रिय बापा मां सम पीपल ऑल देयर इंटरेस्ट इनिशिएटिव सब जाको 25 वर्ष रे सरी जाउ तेणु केतन पंगु हे यूजलेस हे कि 39 60 70 वर्ष रे सेमान को कवर दिया जाउछ our life has become like that there is no meaning no purpose no godliness ईश्वर को गोड़ भागी गले हाथ भागी गले मुंड छिड़ले एक्सीडेंट हेले ही मने पको काली हमरो एरिया रो जणे वेस्ट ऑफिसर तांके तांको स्त्री वेल एजुकेटेड लॉट ऑफ मनी सब किछि अछि से माने कार रे आसुसंती का प्रोग्राम हठात भयंकर दुर्घटना एवं दुर्घटना रे से मरि गले तांकर स्त्री तांकर गोड़ दिटा कटि जायछि हाथ कटि जायछि आ से कांदुछि जे लास्ट मोमेंट क्राइम गॉड सेव मी और गॉड विल कम गॉड पचारबे मो जेतबे कष्ट पाउथिली दुख पाउथिली तमको आस बोली कहउथिली वाडे थिलो आई डोंट नो योर वॉइस I don't recognize मोर मेसो मोर कथा सुनिबे मोर वाक्य अनुसार चलिबे तेणु नरेश तेणु मोर प्रिय बापा मां भाई बहन आज आकांक्षा सेही जेता बोले
ତେଣୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା କହିଲେ I pray for the priest, pray for the religious to become holy and righteous. ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ସମାଜ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜି ଆଖ୍ୟାନ ଯୋଗୁ ନବରାଜ୍ଞା ଏବଂ ଲିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ଆଲଫୋନ୍ସା they fear God more than before. ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ଭୟାଳୁ ଭକ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି just to glorify the Lord। ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିବି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ଏବଂ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ରନିଂ ରେସରେ ପ୍ରଥମ ହେବି, not second third consolation prize, ରନିଂ ରେ ପ୍ରଥମ। କାରଣ ଶୈତାନ ପୈଶାଚିକ ଶକ୍ତି doesn't enjoy, ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଭଲ ହେବା, ପବିତ୍ର ହେବା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ଥରେ ନବରାଜ୍ଞା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାପ ସ୍ୱୀକାର, I think first time in my life a sincere confession I have heard from Navaswara। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ God is working in their life through ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ରୋମାନ 14:8 if you live or if you die, we live for Christ, we die for Christ। ଆମେ ମରୁ ବଞ୍ଚୁ ବା ଯାହା କିଛି ହଉ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, therefore whether we live or die we are for the Lord। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, the purpose of our life to attain heaven। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସବୁ କରି ଯଦି ହେଲ୍‌କୁ ଯିବା ବଢି ଯାଇ, there is no use। Then if you gain whole world, whole house, everything comfortable, but forfeit your soul, what is the use, value of our life? ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖି ଆମର ରୂପ ଆମର ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରିତ ନ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ମୋର କଥା ମାନନ୍ତି, ମୋର ଅନୁସାରେ ରହନ୍ତି, ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ they will do much better than I do। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜହନ 11:25 କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ମୁଁ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ହେବ। ମୁଁ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ even if he dies he will go to heaven, he will be alive। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆଖ୍ୟାଂଶା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହିସା ବା ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପାଇଅଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଆଗ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲି ମନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କଲାବେଳେ ମନେ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ସନ୍ଦେଶ ଯେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରକରଣ, କେମିତି ଯଦି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ସେହି ଚିନ୍ତା ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରୁ। ତେବେ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ଭକ୍ତରେ କାହାର ଇଚ୍ଛା, କିସକା ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜଣେ କୁମାରୀ, କେମିତି ଏ ସବୁ ଘଟିବ? ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ। The moment we open to God, ଏ ଝିଅ ତା ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରି, the moment we open to God, God takes us, God delights us। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମରଣ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ। ଆଜି ଲିଲି ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ କବରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଖରା ବର୍ଷାରେ ଅଛୁଲ ଝିଅ ବାହାରେ ଶୋଇଛୁ, ନାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ସେ। You believe that she is in heaven, and from heaven ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଯେ take us to that heaven। ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ବାସଘର ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ହେଇଛି for temporary, let's work for that eternal। ଆଉ ସେଇଠି ଏ ପ୍ରକାର କାରେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସି ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ, everything heaven। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି I am going to prepare a house for you।
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଲାଖି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଆମ ପାଇଁ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆବାସେ କିଏ କରିବ ବାସ, ତୁମ ଆବାସେ କିଏ କରିବ ବାସ, ତୁମରି ପବିତ୍ର ଗିରି ଦେଶେ କିଏ କରିବ ବାସ, ତୁମ ଆବାସେ କିଏ କରିବ ବାସ, କିଏ କରିବ ବାସ? ଯେ জন করে সদা চরণ, করে যে সদা ধরম করম, যে জন করে সদা চরণ, করে যে সদা ধরম করম, সত্য কহে যান্ত করণ, সত্য কহে যান্ত করণ, সে সিনা তুম আবাসে সদা করিব বাস, তুম আবাসে সদা করিব বাস, হে প্রভু তুম আবাসে সহে করিব বাস, তুম আবাসে কিয়ে করিব বাস। Madam, Abraham, Afonso, is already in heaven. अब खरा नहीं, वर्षा नहीं, शीत नहीं, किसी काम देवा नहीं. She will continue to pray for you that you go to heaven or I go to heaven. Let us all go to heaven. আমার ঈশ্বর বা আমার পারিশ্রিক স্বর্গ যাইতে ন দেখুন তো যে এই লোকটা নট করে আছে. Let him also go heaven. Let us all go to heaven so that our God will say that Heavenly Father enjoys. The greatest pride of God is that you are in heaven. Se অত্যন্ত খুশি হবে তুমি এই পৃথিবীতে বাস করো, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করা ବେଳେ ମଧ୍ୟ let his will be done, যেপରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ। Then definitely ସେହି ନର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବାସରେ ବାସ କରିବ। Let Jesus bless all of us and let us pray that our child definitely will transform, renew the face of this house, the face of the entire community. যেমানে বিশ্বাস କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି. Let them know that God is still alive and active. He is there to send a bullet train better than that to take us into heaven. ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।